तो सब पारा बाहर सारे तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स एबे भा करिया पारा को सब पदा को सब पारा भा करिया कि ना ये तो पागल देखि दियंतु खरा ही नहीं हाथ में मुठरू खरा नहीं देखिए कि सब पारा पदा बा करिया तापर जेंगे मु भाबुची यदि कमेंट रे कहबे ये जो अच्छी आम यही पाराटा सह मछियाटा लगे केमती भल छुआ फारे कि नहीं तो कमेंट रे कहे ये पारा सब पदा नवा राजा रानी छुआटा ये अच्छी तो भाड़ी गुड़ा सब कोतरा भी होगा बहुत चापिले बागे पड़ो जो मुझे सफा करा पड़ो यहीटा बहुत हैरान कलानी कौन छुआ है तो भारी गले सब पारा एगना पूरा बसया बहुत समय खरा है खरा तो एपंजा है तथा मिनिमम बाजीगला बहुत लेट हो गला कि तथा खरा है देखु कड़े सूर्य देवता पूरा ऊपर है तथा खरा है देखिया एने बाहा कर सारे सब पारा तापर आज आज तो देखा आम पारा उड़िया को तो ना हल हो सब पड़ी तो छुआ बाहर मुझे भावुँ उड़ेबी तो जोटा भल हम से कमेंट कर कहे तो आंकर एथरिया छुआ नवा एथरिया छुआ धरिया देखिए छुआ तो होउन अंडा भितर तो देखी छुआ बनी देखिए कौन हो तो बहुत पारा कमे देती तुम तो देखिथे एठी अच्छा आम हरा दीटा एटा फीमेल हराटा एटा मेलटा आउ सेठी जोटा चौपर भाया अच्छी सेटा आउ गोटे सेटा आउ एठी मेलटा अच्छी आउ गोटे हमर एठी आउ गोटे सेटा राजा रानी छुआ खरा सूर्य देवता आसिक एठी तथापि आमर एठी खरा बाहरी कारण शीत भी ठंडा टे पवन बाची टे खरा पारा भाग दे खाया भितर जिते भल खाइबे पदारे से भल खाइबे से पदा भाग देची तो काली ब्लॉग रे तो देखी जो ये दीटा देखिथे जोटा अंडा एक्सचेंज होता है पूरा एब्सेंट कर देची आउ जो मछिया पाखे जो अंडा दीटा बस से अंडा छुआ पूरा बनी गला माने बाहर आउ बहुत शीघ्र बाहर मत लगुच तो ये सब कई खाऊना आउ राजा रानी छुआटा खाइबा तो देली से खाइला नहीं पदा भाग दे कारण खुंपा टे मारू खुंपा से खाइबा शिखीगला पूरा काली ब्लॉग तो देखी से खाइबा शिखीगला कि चाउल न खाई ये जो तले जा पड़ी से गुरा कह खा चाउलटा से धरी पारनी कारण मुहरे थंटरे धरी पारनी धरिया माने धीरे धीरे शिखिले से देखी दूसरी भितर केतरा पारा रही तो भितर दुईटा पारा रही कौटा देखी दूसरी गोटे है मछियाटा तो ये मछियाटा अंडारे बस आउ गोटे है ये फीमेलटा तो अंडा एक्सचेंज कर दिन तो काल देखिए अंडा ये भल पालुंट से जो हलटा अच्छा से भल पालुंट अंडा से पाखे छुआ तो मछिया अंडा मछिया पूरा पाग पूरा काउले देती वर्षा मत लगुच हम ये 2-4 दिन तो देखी दिखाँ पूरा आग देखी तो पाग पूरा काउले देला कौन देखिए पाग तो भल मु भावी हवाक सी कि खाऊँ खरा हेल्ले पारा को 2-4 दिन भितर गाधे दिंते खरा ही होनी तो गाधेबा केमती खरा हेल्ले गाधे दिंते पानी दे दिंते से खरा सुखी जाते पारा से खरा तो होनी देखिए आउ 2-4 दिन रहा खरा हेल्ले भाग माने गाधे दबा पारा को ये जो जोड़ाटा लगी आम एक्सचेंज करदे माने माने एकड़ मछिया सह लगे ये चौपरटा ना आउ जो मेलटा रहा आ सहित लगे एक करके लगे देखिया तो कहे केमती कौन लगुच से जोड़ाटा बणपारा भी आसीगला बणपारा एथि जो 2टा खाऊ बणपारा आउ से खरा है।
ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବୋଲି ବୋଧେ ବାହାରିଲେ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଲାଗିଲା। ଦେଖିବା ଖରା କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ହଉ, ଖରା ହେଲେ ଆମେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତେ ପାରାଙ୍କୁ, ତ ଖରା ହଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଧେଇ ହଉନି ବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ସିଏ ଜମା ଏଠି ବୁଲିବନି ଆଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ସଦାବେଳେ ଏକୁଟିଆ, ତା ଫିମେଲ୍ ବି ସଦାବେଳେ ଏକୁଟିଆ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବେ ସଦାବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଣପାରା, ସବୁ ବଣପାରା ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବଣପାରା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ପାରାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇଲେ ବଣପାରାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ସେଠି ଯାଇ ବସିଯିବେ। ଇଏ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି କାନ୍ଥରୁ, ତ ଏଇ କାନ୍ଥରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନେଳି ଫେଳି, ଏଥିରେ ପୁରା ଆଜି କି କାଲି ଭିତରେ ପୁରା ଭାଡ଼ି ଭାଡ଼ି ତ ପେପର ପଡ଼ିଛି, କାଟିଦେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସଫା କରିଦେବା, ଘରଟା ପୋଛିଦେବା ଆଜି ତ ହବ କି ନାହିଁ, ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବେ ପାରା ସବୁ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁରେଇ ଦେବା। କିଏ ଉଡ଼ିଲା କି, ଆମରି ପାରା ନା କୋଉ ପାରା? ନା ଆମ ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ ପାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଓଲୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବା। ବଣପାରା ବହୁତ ଆଡ଼େ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଖିଣା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ ଏଇଟାର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟା ସେ ବଣପାରାର ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଟରେ ନାଗିଛି ସବୁ ଖାଇବା, ମାନେ ଦେଇକି ଆସିଛି ବୋଧେ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ, ତ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଟା ହେଲା, ତା ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ଅଛି, କିଛି ମାନେ ହେଇନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ବୋଲି କି କ'ଣ, ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ଧରିକି ଦେଖିବା ଏଇଖିଣା, ତାକୁ ଧରି ବି ହେବନି, କାରଣ ବଣପାରାକୁ ଧରି ହେବନି ପାରା, ସିଏ ତାକୁ ପାଖକୁ ଯିବୁ ତ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ। କ'ଣ ହେଇଛି କି, ନାଗି ଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି ତ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି କି କ'ଣ। ଆମେ ଏଇ ପାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଡ଼େଇବା, ଇଆଡ଼େ ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାରାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଖିଣା ବଣପାରାଙ୍କୁ ଆମ ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଖାଆନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସିଏ ଖାଇଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାରାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମ ଏଇ ପାରାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରୁଛି ବଣପାରା, ତ ଗୋଡ଼େଇଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଥାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଏଥରିଆ ତ କ'ଣ କରିବା। ଆମର 2ଟା ପାରା ଯାଇକି ଉପରେ ବସିଗଲେଣି, ତ ଆମ ପାରାଙ୍କର ଏତେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ସତ କଥା ଆମ ପାରାଙ୍କର ଏତେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ ଡରିଗଲେ, କ'ଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ତ ଏଇখানে ଖାଇଦେଲେ ତ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତେ, ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବି। ଏଇଥରିଆ ପାରା ଛୁଆ ପୁରା ଧରିବା, କାରଣ ଛୁଆ ନହେଲେ ଉଡ଼େଇ ହେଉନି, ତ ପାରା ଛୁଆ ସବୁ ଆମେ ବାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାହା କରିକି ଉଡ଼େଇବା। ତ ଖରା ଦିନକୁ ଉଡ଼େଇବା। ଆମ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ତ କହୁଛି କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମ ରାଜାରାଣୀ ଛୁଆଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଫ୍ୟାଣ୍ଟେଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ଖାଇବା ଶିଖିଗଲେ, ପାଣି ପିଇବା ମୁଁ ତ କାଲି ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ପୁରା, ସିଏ ନିଜେ ପିଉଛି ପାଣି, ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଶିଖିଗଲେ ସଇଲା। ଇଏ ଏକଡ଼େ ଆସି ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପାରା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାଡ଼ିର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାରା ବି, ମାନେ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଦିଆ ହେବନି କାହାକୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଏବେ ତ ଆମର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଇ ପାରାଟା, ତ ସେଇ ପାରା ରହିଥିଲେ, ସେଇ ପାରା ତାପରେ ଛୁଆ ଦେଇକି ଆମର ତ ଆସିଥିଲେ ମେଚେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାର ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଖି, ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତା ଆଖିଟା, ଆଖି ଦେଖଉଥିଲି, ଆଜି ତ ଭାଡ଼ିକି ପଶୁ ସୋ କରେଇଦେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭଲ ପାରା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେ ସବୁ ତ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଗରେ ଅଛି, ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆର ବି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ତା ଫିମେଲ୍ର ବି, ଆଉ ସେଇଟାର ଖାଲି ଯେଉଁ ମୋତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ସେଇଟା ତା ଆଖି ବି ସବୁ, ମାନେ ଆମର ଏବେ ଛୁଆ ଧରିଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାରା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଧରିକି ତାପରେ ଉଡ଼େଇବା ଖରା ଦିନକୁ। ତ ଏଇଖିଣା ବାହାରନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ବି ଫୋକଡ଼ା ହେବନି, ଯାହା ପିଲେ ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ନେଇକି ବଣପାରା ପାଖରେ କି ଆମର ସିଏ ପାଳିବ, ଯାହା ପିଲେ କରିବା।
सब पारांग खाई सारंतु तापर पूरे दवा भाड़ी तो देखेदेवी तारी भी आखि देखिदेवे कि नहीं मु तो मन ताई ता आखिटा शो करदेवी तार मु भावुची जो अच्छी जोटा से चलुची तार आ फिमेल एटा ये दुटा जोड़ा लगेदवा भल तार भी पादी चूड़ आर भी पादी चूड़ जोड़ा लगी आउ जो ता सहित लगे जो लगी माछियाटार आउ चौपटा लगेदवा केमिटी हम से छुआ गुरा भल हम कि नहीं कमेंट करेंगे तो एबे पारा गुरा सब खाई सारंतु पूरेवा सब पारा को पूरे दवा तो जी खाइले खाइले देखिए पारांगर गोटे भल गुण एमती कबाड़ खोल से पशिया सब उछ नहीं ये कौन पशिलानी तो सब पारा पशिगले देदेवा कबाड़ अब जी आज 3टा बेल ब्लॉग रे करिया जदी हैला 3टा बेले शॉर्ट वीडियो बनेकी जाफिले पोस्ट करियार अछि तो बादर आउ कोटे पारा नांदी देखि दियंतु तो जति के हैला सेति की आउ तो पारा को सब पूरे के थरिया भाड़ी भीतर जिया पड़ियो तो कबाड़ दे देबा सब पारा को पूरे देबा हां ठीक है चलो ये हॉलटा देखंतु एक गुड़ा कबाड़ दे देवा थांतु भितर आउ एत पारा एक पशिबार अच्छा तो पूरे हिसाब से मिलूँ कारण एक पशिगले मुझे धरिकी पूरे पड़ो तो पूरे हिसाब से देखुची देखो बण पारा एकड़ू पलैले तो सब पारा पूरे देले भितर तो एक वीडियो रखुचे वीडियो जब भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे नुआ टॉपिक रे नुआ पारा सहित रखुची देखा बाय।